तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा ए इंसान, जब लोग तुझ पे मट्टी डालकर हाथ भी तुझ पे झाड़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल बेनिफिशियल बातें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे इंशाअल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, तो मुझे पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स, सवालिया निशान आप सबके जहन पर उठ रहे होंगे, जैसे कि हम सब भी उसी कन्फ्यूजन में मुब्तला हैं। लेकिन आप जानते हैं कि मेरा तो पर्पस ही है एजुकेट करना सबको, और ऐसे अनफोल्ड करना सिचुएशंस को, और सच आपके सामने पेश करना। तो दोस्तों, आर यू रेडी? आई एम रेडी। अब जैसे आप जानते हैं कि मैं 2 दिन से आप लोगों को शॉर्ट्स में हंसा कर और चीज़ें काफ़ी आपके सामने पेश कर रही थी कि सच्चाई क्या है, वजह क्या है, और फिर इस दौरान आप देख रहे हैं कि क्या हलचल मचाई हुई है यूट्यूब पर, और हम सबको किस तरीके से हमारी अटेंशन को डाइवर्ट और डाइग्रेस करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले दोस्तों, आपने घबराना नहीं है। अब सुकून से, आराम से पूरी वीडियो देखनी है। सारी सिचुएशन को मैं बहुत अच्छी तरीक़े से आपके सामने रखूंगी, आपको समझाने की कोशिश करूंगी सिंपलिसिटी से कि ये क्या चक्कर है और क्या चक्कर चलाया हुआ है। ठीक है जी, तो रेडी हैं आप सब? सबसे पहले तो करें ना हम शीन फे नागिन पेज को डाइसेक्ट और डाइजेस्ट तो शायद हमसे किसी से ना हो, इतना ही कोई खौफनाक भयानक पेज था। बहरहाल, उसको क्यों एग्जिस्टेंस में लाया गया, ये सोचते हैं ना आप लोग, सवालिया निशान उठता है कि आया उसका मसला, मकसद क्या था उस पेज का। बड़े रोब से वो आया वो पेज, और उसने कहा कि मैं ऐसी चीज़ें लीक आउट होंगी और ये होगा और वो होगा। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि उसको लाने का मकसद ये था कि हम सब की अटेंशन को इधर उधर डाइवर्ट किया जाए, और इन द प्रोसेस कोई ऐसी चीज़ें इकट्ठी की जाएं, दिखाया जाए कि जो नताशा वगास के अगेंस्ट बनती हैं। ठीक है, उसको केस लाने के लिए जिस पार्टी को वो अक्यूज़ कर रहा था, वो पार्टी का खुद बनाया हुआ ये पेज है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले, और ऐसी गंदी हरकतें और गंदी बातें उस पेज ने डिस्क्लोज़ की हमारे सामने। अब कोई अपनी इज्जत बचाने के लिए कितना अपने आप को बेइज्जत कर सकता है, ये भी हम सब ने देख लिया। यहाँ पर रुक कर हम सबको सोचना है कि आया किसी के पास इतना टाइम है, या किसी की पर्सनल मफाद के लिए वो पेज हम में से कोई बनाएगा, तो हमें पर्सनल हमारा क्या गेन था। ठीक है, जिसका पर्सनल गेन था उसी ने वो पेज क्रिएट किया, लोगों की अटेंशन को इधर उधर घुमाया फिराया, और सबको ये दिखाया कि उफ, मैं तो खुद विक्टिमाइज्ड हो रही हूँ और मुझे किस तरीके का निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जब किसी के ऊपर कोई इतना कीचड़ उछालता है ना, तो वो इंसान सच्चा हो ना, तो वो, और अगर रियल उसके साथ ये सब कुछ हो रहा हो, तो वो चुप करके खामोशी से हंस के तमाशा नहीं देखता। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती तो इन मोहतरमा से वही होगी जब ये हंस के तमाशा देखी थी, क्योंकि इन्हें पता था इन द बैक ऑफ आवर माइंड कि जी मेरा ही सब कुछ किया हुआ है, और इसको मैंने ही सबको बाद में 2 दिन के बाद डिलीट कर देना है, सिर्फ टेम्परेरली लोगों की अटेंशन को इधर उधर कर रही हूँ। फिर एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, उसमें से एक वीडियो ऐसी थी जिसमें 1 या 2 में ना बच्चे की रोने की आवाज़ भी आती है, और वो वीडियो इमीडिएटली डिलीट कर दी गई, क्योंकि वो बच्चे की भी ना लगभग एज, अब सारी बात हम सब माएँ हैं, इतना तो एक्सपीरियंस हम सबके पास है कि आवाज़ें हम मैच ना कर सकें। वो उसी तरह की एज ग्रुप का बच्चा था जितना बड़ा बच्चा इन क्वेश्चन है मशकूक चैनल का। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ से पकड़ी जाती है, और इस चीज़ का फ़ायदा किसी को नहीं था, इन मोहतरमा को खुद ही था, इस पेज को क्रिएट करने का, इस पूरी सिचुएशन को इस तरीके से करना। और सबसे बड़ी बात कि इन्हें पता था इन द बैक ऑफ आवर हेड कि जी नताशा वकास की तरफ से कोई लीगल केस तो होगा। साथ साथ ये वीडियोस डिलीट कर रही थी, साथ साथ लोगों को इधर उधर लगाया हुआ था, और साथ साथ ये एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर रही थी नताशा के अगेंस्ट कि जब कोई बात हो तो ये कह सकें जी मेरी प्राइवेसी ब्रीच हुई है, मेरा एड्रेस लीक हुआ है, मेरा नाम पता सबको बता दिया गया है, क्योंकि वो स्ट्राइक के जरिए सबके सामने आ चुकी थी वो बातें। तो इन चीज़ों पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अलोंग दीज लाइंस सोचें, अपने दिमाग पे मजबूर करें अपने आप। साथ साथ एक और ही बहुत स्ट्रेंज सिनेरियो वो ये था कि इन्होंने जिस चैनल को अपने लिए, अपनी मफाद के लिए, एक छोटा सा चैनल थर्सडे बी के नाम से जिसने इनके लिए वीडियो बनाई इनके हक में, वो चैनल यूजुअली कभी भी किसी पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर अपना रिव्यू रिएक्शन नहीं पेश करती वो खातून। खैर एनीवेज, उनको ज़रा सा गूगल करने के बाद उनके ऊपर ज़रा थोड़ी सी हमने भी की इन्वेस्टिगेशन, तो पता चला कि जी उनके तो 2 चैनल्स हैं, एक नहीं 2, अभी आपको स्क्रीन पे प्रूफ नज़र आएगा। और जो उनका बड़ा चैनल है, बड़े से मुराद के 3000 उनके सब्सक्राइबर्स हैं,
اور اس والے کو جس میں 130 تھے اس وقت جب انہوں نے یوز کیا اسے. تو بہرحال چھوٹے چینل سے انہوں نے اپنے لیے ویڈیو بنائی. اب اس کے پیچھے بھی کیا ماجرا ہے, کیا معاملہ ہے, یہ تو میں نہیں جانتی. ہاں یقیناً تھرسڈے بھی بہتر آ کے بتا سکتی ہیں کہ آیا انہوں نے 3000 والا چینل کیوں نہیں یوز کیا ان کے لیے ویڈیو بنانے میں, اور صرف 120 میزلی جسٹ چھوٹا سا چینل کو یوز کیا. آیا اس کے پیچھے بھی کیا سٹوری ہے, یہ بھی ہمیں سوچنا, کیونکہ ان کو سارا یہ پلان تھا. یہ صرف 2 دن کے لیے یہ کام ہونا تھا, سب کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنی تھی اور اپنے لیے تھوڑی سی چیزیں ایسی بنانی تھیں کہ جی وکٹم تو میں ہوں, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جو کہ اپنی ویڈیو میں یہ بتا بھی چکی ہیں. اور انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی کلیئرفائی کر دیا ہے جی ان کا یہ سورس آف انکم ہے, جو کہ اس سے پہلے یہ سب کچھ کہتی تھی. میں تو یہاں پر صرف اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے گندگی کو ختم کرنے کے لیے آئی ہوں, لیکن آج والی ویڈیو میں انہوں نے اوپنلی ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ ان کا سورس آف انکم ہے. اب جب آپ کا سورس آف انکم یوٹیوب چینل ہو دوستو, تو پھر تو اس کو بچانے کے لیے آپ ہر طرح کے کام کریں گے نا, ہر لیول سے نیچے گر جائیں گے اور ہر طرح کے کام کریں گے. اور اتنی بےحانہ بدتمیز اور گھٹیا, اتنا وہ گندا چینل تھا نا جنہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی عزت داؤ پہ لگا دی. اینیویز اب یہ ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ایکسپوز ہو چکی ہیں. اب یہ جو ہمیں روب دکھا رہی ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ میری پاکستان میں لیگل ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, میری لیگل ٹیم, تو جن لوگوں کی سورس آف انکم ہی یوٹیوب چینلز ہو تو ان کی کہاں لیگل ٹیمز ہوتی ہیں, کون سی لیگل ٹیمز ہوتی ہیں. بائی دا وے لیگل ٹیم سے یاد آیا, ابھی تک تو میرا وائس انالیسس ہو رہا تھا, وہ کہاں ہے, وہ فورینسک رپورٹ کہاں ہے, وہ والی لیگل ٹیم آپ کی اتنی بیہائنڈ ہے. پاکستانی لیگل ٹیم ہے نا, اسی لیے اس کو تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے, یا پھر آپ کی امیجنیشن کا کوئی نیا کردار ہے. اور لیگل ٹیم سے یاد آیا ایک بہت ہی فنی بات, انہوں نے نا کچھ عرصے پہلے کسی کے ساتھ چیٹنگ میں ڈسکلوز کیا, انسٹاگرام پر ڈسکلوز کیا کہ جی میری تو اپنی ریسرچ ٹیم بھی ہے, میں تو صرف وائس اوور کرتی ہوں, میری ٹیم بناتی ہے میری ویڈیوز, اور سارا جو ہے نا مواد وہ میری ٹیم اکٹھا کرتی ہے. اب آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں جو کہ پچھلے سال سے ایک ہی ویڈیو پہ 10,000 وائس اوورز کیے ہوئے ہیں. کیسی لیگل ٹیم ہے, اتنی سمجھدار عورت ہو کے, اتنی شاطر ہو کر آپ نے لیگل ٹیم بھی اتنی فضول قسم کی ہائر کی ہوئی ہے, اور اپنی جو ریسرچ ٹیم ہے وہ اس سے بھی زیادہ, کہ وہ ویڈیوز بار بار آپ کو وہی ریپلے کر کے بتا رہے ہیں. تو پھڑیاں تو آپ بہت مارتی ہیں انسٹاگرام پہ چیٹنگ میں لوگوں کے ساتھ کہ میں یہ اور میں وہ اور میں ایسی اور میں ویسی. تو لیکن اب ہمیں بالکل بہت اچھی طرح نظر آ گیا ہے کہ آپ کیسی اور سب کچھ کیسا. اور فنی بات فرینڈز کہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم سب چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں جن کے پاس ہماری اپنی نا پیسیفائرز ہیں, اور بس جب اس کا دل کرے گا یہ پیسیفائر اٹھا کے ہمارے منہ میں لگا دے گی. ٹھیک ہے, اب یہ ایسی سچویشن, ایسا سینیریو کریٹ کرتی ہے اپنی کمیونٹی پوسٹ کے ذریعے. ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے نا اپنی آڈینس کے لیے کہ میں یہ کر رہی ہوں, میں وہ کر رہی ہوں, میرا گلا خراب ہے. اب آپ سوچیں کل رات تک تو اتنا سور تھروٹ تھا, آج صبح کی ویڈیو کے وائس اوورز میں سور تھروٹ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ان کی بیماریاں ہیں, یہ ان کی لیگل ٹیم ہے, یہ ان کی پرابلمس ہیں جو پل میں آتی ہیں اور پل میں چلی جاتی ہیں. تو بس جی اتنا ہی ان کا کام ہے. کھل کے تو ہم نے کھول کے نا ان کو چھوٹے چھوٹے چینلز نے بہت اچھی طرح سے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے, لیکن شرم نام کی چیز نہیں ہے اس محترمہ میں. یہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں, آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں. اپنی آڈینس کو اتنے بھرپور انداز میں چکر دیتی ہے نا, ایسے وہ معصوم آڈینس ہے, حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر. سب سے زیادہ مجھے اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی فکر ہے جو اس کی باتوں میں اتنی آرام سے آ کیسے جاتے ہیں. بہرحال ایسی کمیونٹی پوسٹ لگا کے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. تو میڈم جو لیگل ٹیم آپ کی ہے نا, ان سے کہیں کہ پہلے تو میرا وائس انالیسس مجھے چاہیے. ٹھیک ہے, I really want to get to the, کیونکہ میرے ساتھ جس کو جوڑا جا رہا تھا نا, تو دوستو اکثر آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی سٹیٹس اپڈیٹ کیا ہے میری والی سچویشن کا. تو میری سچویشن کا سٹیٹس, اور مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے الحمدللہ, میرے پاس لیجٹ لائر ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہو رہی تھی, سب کچھ ہے. لیکن جن محترمہ کو یہ ایکیوز کیا تھا, انہوں نے جن کے ساتھ میری آواز کو جوڑا تھا, وہ بہت ہی ماشاءاللہ ایک عزت دار خاتون ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں, اور وہ ان کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آنا چاہتی. جن کی آواز کو اس نے سرکولیٹ کیا تھا, جو ساری چیزیں یہ لوگوں میں بتا رہی تھی, جن کے آواز کو میری آواز کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا اور یہ ایکیوز کر رہی تھی, تو وہ محترمہ جو ہیں وہ میرے لیے بہت قابل عزت ہیں, اینڈ آئی ریئلی رسپیکٹ ہر. اور میں ان کی وہ سامنے نہیں آنا چاہتی, جس کی وجہ سے اس کی بچت ہو گئی ہے میرے ہاتھوں. ورنہ یہ تو میرے ہاتھوں ایسی پکڑی گئی تھی نا کہ کیا ہی, اور وہ
वॉइस रिकॉर्डिंग जो इसने फैलाई हुई है ना सबको और मेरे साथ जोड़ा हुआ है, उसकी रियल एनालिसिस मेरे पास पड़ी हुई है और वो मैं वेट कर रही हूँ वो मौका मेरे हाथ कब आए, कब ये एक बेवकूफ़ कदम उठाए बस जी मेरे अगेंस्ट, तो फिर देखें वो कैसे सरफेस होती हैं चीज़ें। लेकिन उन खातून की वजह से ये बच गई है मेरे हाथों, वरना मेरी लीगल टीम, मेरी रियल लीगल टीम ने इसका तिया पांचा करके छोड़ना था। लेकिन बहरहाल ये है स्टेटस अपडेट मेरे केस के हवाले से। तो लेकिन मैं इनसे फिर भी, मैंने लास्ट वीडियो में भी इनको चैलेंज किया था, इनको डेयर भी किया था कि प्लीज़ लेकर आएँ, वो फोरेंसिक एनालिसिस करवाएं और मुझे बताएं कि क्या बना उस, ये अब तो 2-4 महीने हो गए हैं, इतनी डिलेड है आपकी टीम, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा हमारे पास। दोस्तों याद रखें, जब आप सच बोलते हैं ना तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता। सच माने, यकीन करें, जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं, उनको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि जब आप सच बोलते हैं तो आपको किसी चीज़ का डर, खौफ, ख़तरा नहीं होता अल्लाह की ज़ात के अलावा, ठीक है। तो जो ये मोहतरमा करती हैं ना, अगर ये जो हर वीडियो में कहती है मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखाऊंगी, मुझे सब्सक्राइबर से मना किया हुआ है, मुझे फलाने ने किया हुआ है, तो लेकर आओ ना भाई। और ये जिस खसलत की खातून है, आपको लगता है कि इसके पास अगर कोई प्रूफ हो, जिसको निकलती है ये ढूंढने लोगों के इंस्टाग्राम्स में, इसके पास अगर प्रूफ हो तो ये लेकर ना आए सामने उस प्रूफ को, ये उसे सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखे। नोप, नॉट विद हर, ये ऐसी बात नहीं है। ये इसके पास अगर कोई चीज़ हो ना तो ये सबसे पहले ला के दिखाए सबको, क्योंकि दिस इज़ व्हाट हर चैनल इज़ अबाउट। सारा झूठ पे मबनी, धोखा, झूठ, डेफेमेशन, ये है इसके चैनल का कंटेंट। तो जब ये सच काम करने लग जाएगी तो ऑफ कोर्स लोग इसके सच को यकीन करेंगे। लेकिन इतना झूठ बोल बोल के अपनी ऐसी इमेज क्रिएट कर दिया है कि अब अगर ये सच भी बोलेगी ना तो हम 10 दफ़ा सोचेंगे इसकी बात पे यकीन करते हुए, ठीक है, कि हमने करना है कि नहीं करना। बहरहाल ये थी आज की सच्चाइयाँ जो मैंने आप सबके साथ शेयर करनी थी। इसको वाकई में लीगल डॉक्यूमेंट गया है नताशा वकास की तरफ से। अब ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, डिनाई करे, जो मर्जी करे, अपनी इमेज को लोगों के सामने जिस तरीके से लाके पोर्ट्रे करेगी। ऑफ कोर्स एक अपनी भी तो इमेज होती है ना इंसान की जो ये मेनटेन करना चाह रही है अपनी ऑडियंस के सामने, लोगों के सामने ये पोर्ट्रे कर रही है कि जी नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और कहाँ है क्या है। तो बेटा जी आपको असल वाली केस डॉक्यूमेंट आ गया है और आपको सिर्फ 14 डेज़ की टाइम फ्रेम दिया गया है कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, उसके बाद भी सुधर जाओ। तुम्हारे पास इतना टाइम है, अभी भी बी अ बेटर पर्सन, और अभी भी चेंज ला सकती हैं आप अपनी ज़िंदगी में। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो अब तक मैंने इनको देखा है, समझने की कोशिश की है, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी ठीक होना चाहती हैं। चाहती भी है तो शायद इसकी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ये शायद ठीक ना हो पाए। खैर अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी हो सकता है, किसी को भी हिदायत मिल सकती है, लेकिन हिदायत के लिए हिदायत चाहने की भी बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों। तो इनके साथ जो इनकी जो लिटिल पार्टीज़ हैं ना, जो आके उठ के बेचैन हो जाती हैं जब उनके व्यूज़ नीचे होते हैं, तो फिर वो पलविशा और हिना का टैग लगा के व्यूज़ हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही होती हैं और कमेंट सेक्शन में जा के, इतनी हिम्मत है तो आप मेरे पेज पे, मैं आपको खुल्लम खुल्ला दावत दे रही हूँ, आएँ मेरे पेज पे, कमेंट्स छोड़ें, अपनी राय दें। मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई आप लोगों के ऊपर। तो अगर है हिम्मत तो हिम्मत से ना दम वाले काम करें, हिम्मत वाले काम करें। हिम्मत है नहीं आप लोगों के पास, दूर से बैठ के बस बातें करते रहते हैं। तो काम करना है तो ज़रा हमें प्रूफ भी करें, दिखाएं कि क्या हिम्मत है आपके पास। तो जो इसने घन चक्कर हम सबको बनाया हुआ ना, इस घन चक्कर ने जो चक्कर हम सबको देने की कोशिश की है वो हम इसे खोल के रख देते हैं। इसके सच ना एक्चुअली इतना क्रिमिनल और करप्टेड माइंड है ना इसका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी प्रोफेशनल हैं, हम इन्हीं क्रिमिनल्स के साथ डील करते हैं, तो वे फिर पकड़ना आसान हो जाता है ऐसे क्रिमिनल्स को। तो बस आपके सामने यही था मेरा मकसद कि मैं हर चीज़ आराम से, आसानी से खोल कर बयान करूं कि देखें किस हद तक अपने आप को बचाने के लिए मोहतरमा गिरी हैं। और फिर वो चैनल अब ख़त्म हो गया, उस चैनल का नाम बदल दिया गया है, वो बदलते हुए भी पकड़ी गई हैं। जिस तेज़ी से वो चैनल आया था उसी तेज़ी से वो चैनल गायब भी हो गया, लेकिन वो भी मैं आपको प्रूफ दिखाने लगी हूँ अभी स्क्रीन पर। लेकिन फ़नी थिंग इज़ कि इनको जब लगता है ना कि अब मैं ये वाली कोई स्ट्रेटजी इस्तेमाल करती हूँ, वो हम पकड़ लेते हैं। फिर ये बेचारी को होता है कि अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। विक्टिम तो ये बनना जानती हैं, बहुत अच्छी तरह से बन गई हैं लोगों को नज़रों के सामने। लेकिन यकीन करें ये चैनल इनका शीन फे, ये खुद हैं, इन्होंने खुद क्रिएट किया था अपने आप ही को। वरना जब किसी के ऊपर ऐसी गंदगी
اچھالی جائے وہ انسان خاموشی سے اور ہنس ہنس کے اس گندگی کا مقابلہ نہیں کرتا، ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے. نہ ہی اس چینل پہ اسٹرائکس بھیجی گئی ہیں، نہ وہ چینل وہ ختم نہیں کیا، وہ ریموو نہیں ہوا یوٹیوب کی طرف سے، وہ انہوں نے خود ہی ہر چیز کو ڈیلیٹ کر دیا ہے. چینل از کمپلیٹلی اسٹل ایگزسٹ، لیکن اس پہ کوئی بھی انفارمیشن، کوئی کمیونٹی پوسٹ، کوئی ویڈیوز نہیں ہے، وہ بھی انہی کے کام ہے. تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے چینلز خریدنا، ویوز خریدنا، سبسکرائبرز خریدنا، یہ جو اتنی تیزی اوپر جا رہی ہے نا. ورنہ الحمدللہ ہماری آڈینس، ہمارے لوگ اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں کہ ان جیسے لوگوں کو فالو کریں. وہ تو یہ من گھڑت فالوورز 2 منٹ میں خریدو، بڑھا دو، آ جائیں. ورنہ آپ ان کے کامنٹ سیکشن میں جا کے دیکھیں کتنے تھوڑے سے لمیٹڈ اماؤنٹ کے کامنٹس ہوتے ہیں، لائکس بھی خریدی جا سکتی ہیں. تو یہ سب چیزیں، سب کچھ بکا ہوا ہے اور یہ خریدنے میں ماہر ہیں اور بیچنے میں بھی. تو دوستو بس یہ تھا آج کی ویڈیو کا پرپس کہ یہ ساری چیزوں پہ سے پردہ اٹھایا جائے، آپ کو سچ دکھایا جائے. اب فیصلہ آپ خود کریں گے. اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، میری دعاؤں میں آپ سب شامل ہیں. اللہ حافظ.